ସିରିଜ୍ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଗତ ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗୀ ଚୌଦ୍ୱାର ବ୍ଲକ ଶାଳଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଭଏଡ଼ପୁର ଗ୍ରାମର ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର, ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଓ ନୂଆଗାଁ ଗ୍ରାମଦେବତୀ ମନ୍ଦିରରୁ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ସହ ଦାନ ଅର୍ଥ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଘଟଣା ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଟାଙ୍ଗୀ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି କିଛି ଦିନ ତଳେ ନେଳିଆ ମୌଜାରୁ ଦୁଇଟି ମନ୍ଦିରର ଚୋରି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରେ ଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ କିଛି ଯୁବକ ଚାରବାଟିଆ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଟକ ରଖି ଚୌଦ୍ୱାର ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। नमस्कार मु गार्गी आपण मानकु स्वागत करछि। होली टीवी ओडिया सहित जोड़ी हेबा पई आपण माने लाइक शेयर सब्सक्राइब करत। खबर पाई चौद्वार पुलिस रेलवे स्टेशन में पहुंची अभियुक्त को आनी थाना रे अटक रखिबा सह तदंत आरंभ करिथिला बेले चोरी सामग्री को पुलिस उद्धार करिछि बोली सूचना मिलिछि। प्रकाशयोग्य अभियुक्त माने शाळगां पंचायत कल्याण मंडप रे 10 दिनरु ऊर्ध्व दिन हेब रही आसुछंती बोली ग्रामवासी माने प्रकाश करिछंती। टांगीरु लिंगराज पंडांक रिपोर्ट, होली टीवी ओडिया।